हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आजकेर आमरा चले गेलाम पुरीते, जेखाने गिये अनेक जायगाय घुरलाम। ट्रेने यात्रार परे आमरा चले गेलाम सैंड आर्ट मिउजियामे। तारपर आमरा गेलाम कोणार्क टेम्पले। ओखाने खानिकक्षण घुरे घुरे फटो तुले आमरा चले एलाम। तारपरेই আমরা চলে গেলাম মুন্না ভাই মটন পয়েন্টে। এখানকার মটন খুবই পপুলার, তো আমরা গিয়ে টেস্ট করতে গেছিলাম। আপনারাও এখানে এসে খেতে পারেন, কারণ এটা খুবই টেস্টি খেতে। মটনটা আপনারা ট্রাই করতে পারেন। আর লাস্টে আমরা জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে ট্রিপটা শেষ করলাম।